Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat sekali lagi masuk ke kelas kita. Okay, semoga semuanya sihat ya. Jadi hari ini kita akan sambung dengan apa yang kita stop pada kelas yang lepas. Pada kelas yang lepas saya ada memberi satu soalan tutorial 6.3 disposal of shares. Ini soalan dia. Danau, Sidora and Coral. Kita dah baca soalan dia sama-sama. Dan hari ini kita akan bincang jawapan dia. Dan kalau sempat kita tengok satu soalan lain ya. Okey. So, inilah dia jawapannya. Kita tengok jawapan dia di sini. Okay, so first we calculate the goodwill for Sidora and Coral ya. Jadi kita calculate goodwill untuk Sidora dan Coral. Okay, Sidora first ya. So Sidora, untuk membeli Sidora pada 1 hari bulan 4 2016. Okay. Dia punya consideration transfer dia adalah 1,140,000 ataupun 1.14 billion. Sekejap kita tengok soalan. Semuanya in billion ya. Okay, 1.14 billion ya. 1,140 juta. 1,140 million ataupun 1.14 billion. So that is the price paid using cash ya. Okay. So kemudian kita dah diberi the fair value of non-controlling interest. It means we do not have to calculate the non-controlling interest because the non-controlling interest is given. Okay, non-controlling interest is given from the question. Sini non-controlling interest untuk acquire Sidora. Okay, yang ni 485 million. Okay, kemudian kita check the fair value of identifiable net asset acquired. It comprise of ordinary share 720 million. Kemudian ada retained earning 780 million. Ada components of equity 64 million. Dan kemudian ada fair value adjustment ataupun ARR on land. Okay, ARR on land. Sebab apa ada ARR on land? Sebab we are given the value of fair value of net asset on the date of acquisition is 1.6 million. Sedangkan nilai yang ada di sini is less than 1.6 million. And we know that the difference between the total fair value available and fair value agreed by by both parties, 1.6 million is the difference is 36 million. So 36 million is fair value adjustment. That is referring to ARR of land. Okay. The fair value of investment is 1.625 billion and the fair value of net asset is 1.6 billion. Then the goodwill is 25 million. Okay, that one is for Sidora. Okay, what about Coral? Okay, what about Coral? For Coral, okay, it is a bit complicated whereby
the consideration transferred comprise of two items. The first item is cash, okay, 500,000, and the second item is based on previous interest. Maknanya sebelum tu dia dah acquire share, okay, tetapi share tu hanya melayakkan dia menjadi associate sahaja. Tidak melayakkan dia untuk menjadi subsidiary. Jadi Danau acquire interest in 40% interest in Coral. 40% interest in Coral for a consideration of cash consideration of 420 million. Okay. Ini semasa dia acquire dulu, harga dia 420 juta masa dia acquire associate dulu. Okay. Kemudian semasa dia acquire buat kali yang kedua, yang further 45% tu dibayar cash sebanyak 500 million. Okay. Jadi apa yang kita belajar apabila kita acquire untuk kali yang kedua, maka kali yang pertama tu kita anggap kita jual dulu yang pertama, kemudian kita beli semula sebanyak 85%. Ya. Jadi kalau masih ingat lagi dalam nota yang saya bagi, nota Excel, bila kita buat increase in shareholding tu, ya, apabila first time tu adalah associate, kemudian second time baru jadi subsidiary. Untuk yang first time tu kita anggap sebagai kita jual, 40% kita jual, kemudian kita beli 85%. Dan untuk yang first acquisition tu kita tak ambil 420, sebaliknya kita ambil fair value pada hari ini. Ya, kita ambil fair value pada hari ini. Okey. Jadi fair value pada hari ini disebutkan di sini berapakah harga saham dia pada hari ini adalah RM1.60. Ya, RM1.60. So, dengan RM1.60 tu, okey, inilah yang kita dapat RM1.60. Fair value of previous interest 700 million, which is the number of shares, okay, kali dengan 40%, kali dengan RM1.60, kita dapat 448. Walaupun harga asal dia adalah 420. Ya, kita tengok harga asal dia 420. Okay, tetapi ya, fair value dia adalah 448. Okay. Kemudian non-controlling interest. Non-controlling interest ni baki dia ada berapa? Baki dia tinggal 15%. Sebab apa 15%? Sebab 85% already taken by the holding ataupun by the parent. So baki non-controlling interest hanyalah tinggal sebanyak 15%. So 15% ni pun at fair value juga. Okay, 700 million time 15% time RM1.60, kita dapat 168 million. Okay, 168 million. So bila kita totalkan, kita punya cash consideration, ini adalah second purchase ya, campur dengan fair value of the first purchase 448, campur dengan non-control interest, kita dapat fair value of investment 1,116 ataupun 1.116 billion. 1,116 million ataupun 1.116 billion. Okay. Pada masa yang sama, okay, kita dah tahu sum of the fair value of net asset that comprise of ordinary share on the date of acquisition. Kemudian kita ada retained earning 293 dan kita ada other components of equity 59. Tapi amount ni bila kita campurkan 3 ni 700 jadi 993, kemudian campur dengan 59 ni kita cuma dapat 1052 saja. Sedangkan amount yang dipersetujui adalah 1062. Dan 1062 tadi termasuklah satu item balancing figure dia, iaitu fair value adjustment untuk plant. Okey. Jadi soalan ni agak berbeza lah dengan soalan-soalan yang kita pernah buat sebelum ni. Sebelum ni tak adalah, dia akan nyatakan increase by berapa juta. Okay, macam itulah. Tapi kali ni dia kata the balancing figure is fair value adjustment. Okay, so 1062 compare dengan 1116, kita dapat 54. 54 ni adalah
goodwill kita lah. So goodwill untuk dua company tadi total dia adalah 79 million. Okay. So itu yang pertama lah. Kemudian yang keduanya kita kena calculate lah gain ataupun loss on disposal, virtual disposal of associate. Kita virtually dispose 40% tu. 40% sebenarnya kita tak dispose pun, tapi virtual disposal. So cost of investment kita 420. Kemudian share of post acquisition profit. Share of post acquisition profit. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa kita ambil 1052 bukan 1062. Sedangkan kita punya fair value of net asset pada tarikh jual ni 1062, kita kena ambil 1052. Sebab kita nak cari share of post acquisition profit. Jadi ARR tadi bukan sebahagian daripada profit. ARR bukan sebahagian daripada profit. Jadi ARR tu hanya wujud pada tarikh disposal tu ada ARR. Tapi sebelum daripada tarikh disposal tak ada ARR tu. So maknanya pada tarikh sebelum ada ARR tu nilai dia adalah 1052. Kemudian pada masa dia beli associate dulu nilai dia 1032. Jadi different in fair value of net asset on 1st April 16 dengan on the date of acquisition of associate tu different dia adalah 20. So maknanya profit sepanjang tempoh dia jadi associate tu nilai dia adalah 20. Okay, 20. Kemudian 20 ni kali dengan 40%, kita dapatlah 8. So 420 plus 8 equal to 428. Jadi fair value of investment in associate is 428. Sedangkan deemed selling price dia adalah 448. Jadi kita dapat gain on virtual disposal sebanyak 20. Okay. Gain on virtual disposal sebanyak 20. Okay. So kalau ada gain ni maknanya kita akan debit lah kita punya investment in Coral 20,000 dan kita akan credit gain on virtual disposal 20. Okay. Kemudian yang ketiga ni kita ada satu lagi company yang disposal of investment in associate tapi tak dispose semua. Hussein, ingat tak Hussein? Kita ada satu lagi investee iaitu Hussein. Hussein yang warna kuning ni. Mula-mula dia purchase 25%. Kemudian dia record Hussein punya account ni by using equity method. Okay, kemudian pada tahun tersebut Hussein ada profit sebanyak 20 juta. Kemudian tidak ada lagi apa-apa comprehensive income. Danau Berhad sold 10% equity interest for cash 42 million. Jadi pada 25 ni dia jual 10%, tinggallah 15%. So 15% tu hanyalah simple investment. Okay. Jadi yang 10% tadi dia jual pada harga 42. Dia jual pada harga 42. Kemudian Danau ni was unsure to trade the disposal and so has deducted the proceeds from the carrying amount of the investment at 1st April 2016 which was 110 million. Calculated using the equity accounting. Okay, kita tengok dekat atas ni. Investment in Hussein 68. Investment in Hussein 68. Jadi 68 ni selepas dia tolak dengan proceed. Berapakah proceed yang diterima daripada jual Hussein ni? 110. 110. Jadi maknanya asalnya dia 110 campur 68, 178. Okay. Okay. Jadi sekarang ni, kita nak cerita bagaimana kita nak catat keuntungan ataupun kerugian yang kita jual share dalam Hussein ni. Kita jual 10% ni, macam mana kita nak catat. Okay. So kat sini disposal of Hussein Berhad. Yang ni real punya disposal. Atas tadi tu adalah visual disposal. Jadi real disposal. Okay, the proceeds from the disposal.
The proceeds from disposal is 42. Ya, proceed from disposal tadi daripada jual saham 10% dalam Husein tadi. Berapa nilai jualan dia? Dia jual pada 42 million. Dia jual dengan harga 42 juta. Ya. Dia jual dengan harga 42 juta. Okey. Jadi kita tulis kat situ 42 juta. Okey, ini adalah nilai jualan dia, proceeds dia. Okey. Kemudian fair value of 15% interest. Yang tinggal tu berapa nilai dia? Nilai yang tinggal tu berapa? Nilai yang tinggal berapa? Okey, jadi fair value lah, kita anggap sebagai fair value, nilai yang tinggal. Nilai yang tinggal tu adalah estimated to be 65 million. The fair value of the remaining 15% shareholding was estimated to be 65 million at 30th September 2016. Okay, jadi kita letakkanlah nilai tadi 65 million. Di 42 campur 65. 65 ni masih lagi di tangan kita. 42 ni yang kita jual. Okay. Kemudian total ni adalah 107. 107 ni merangkumi 42 ni adalah yang kita dispose tadi, proceeds dia, dan ini fair value yang kita masih pegang lagi. Kemudian kita nak compare dengan carrying value. Carrying value of the investment in associate up to 30th September 16. Okay. So carrying value asalnya adalah 110. Sebagaimana disebut dalam soalan tu. Carrying value asal adalah 110. Pada bulan April ni. 110. Okay. Kemudian kita tengok share of profit. Share of profit ni daripada 1st April 16 sampai 30th September 16. Berapa bulan tu? April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. 6 bulan. Jadi tahun tersebut, profit kepada Husein ni adalah 20 juta. 20 juta kali 6 bulan kali dengan 25%. Kita dapatlah 2.5. Jadi, carrying value of Husein, carrying value of Husein pada tarikh 30 bulan September tu sebenarnya 112.5. 112.5, tetapi dia punya fair value cuma 107. Fair value of investment 107. Okay. Kemudian fair value of net asset is 112.5. Jadi disposal ni sebenarnya rugi. Bukanlah disposal yang menguntungkan. Rugi sebanyak 5.5 million. Okay. Rugi sebanyak 5.5 million. Jadi kita ulang balik, kita tengok dia punya sales proceeds. Proceed dia, kita gunakan dia fair value pada tarikh disposal tu untuk yang 10% ataupun disposal proceeds. Kemudian bakinya kita kena letak sini, baki dia 15% tadi, nilai dia adalah 65 million. So altogether 107. 107 compare dengan 112.5, kita dapat negatif 5.5 iaitu loss on disposal. Jadi kita jual kali ni, kita jual share dalam Husein 10% ni, kita rugi sebanyak 5.5 million. Okey. Tetapi kerugian ni tak lama lah. Sebab apa? Sebab selepas daripada itu, baki yang 65 tadi, dia go up, dia punya value dia pada hujung tahun ni, 31st March 2017, value dia naik menjadi 67. Jadi kat situ ada fair value gain sebanyak 2 juta. 2 juta. Jadi kalau kita tengok kerugian ni sebenarnya 3.5 juta sajalah. Tapi transaction dia lain-lain. Ini transaction masa jual. Ini transaction because of change in change in fair value. Fair value of investment. Jadi bila kita punya investment tu dah kurang daripada 20%, dah kurang daripada 20%, kita punya investment kita akan value based on fair value. Dipanggil fair value to statement of profit or loss. Fair value to profit or loss. Maknanya if there is an increase in value, kita trade dia sebagai gain. Kalau decrease, kita trade sebagai loss on fair value. Okay. Dan inilah kita punya tu, kalau kita nak tengok, adjustment should be debit bank. Ni duit yang kita terima bila kita jual 10% tadi.
Kemudian kita debit investment in fair value to other comprehensive income. Ini maknanya ini baki. Baki yang 15% tadi kita dah tukar status dia daripada associate kepada simple investment. Kemudian ada campur dengan loss on disposal. Okay, loss on disposal dan investment in associate kita sekarang ni 112.5 kita kredit. Kredit investment in associate 112.5. Jadi nilai investment in associate 112.5 tapi sales proceed plus fair value tadi hanyalah 107 saja. Dan kita kerugian lah kat situ 5.5. Kemudian pada hujung tahun tu okay, jadi gembira sikit sebab 65 ni naik value dia sebanyak 2 million, naik kepada 67 million. Okay, so kita teruskan dengan schedule. Kita teruskan dengan schedule. So, schedule kita on the date of acquisition of Sidora dengan Coral ni. Okay, Sidora and Coral based on working one kita dapat NCI kita 485 dengan 168. Okay, kemudian kita ada gain on virtual disposal Coral. Kita virtually disposal Coral ni dapat 20 juta. Tapi actual disposal of Hussein rugi sebanyak 5.5. Jadi kalau kita nampak kat sini 20 juta, gembira sikit dan sedih sikit. Tapi bila kita tengok, tidaklah kita rugi sepanjang tahun kan. Bila kita jual tu, yang jual yang ni kita rugi, kemudian virtually disposal yang ni kita dapat keuntungan 20 million. Next, retain earning. Retain earning carried down, expectation is 880. Kita tolak dengan doa, 780. So balance dia adalah 100. Ini Sidora Sidora ni 70-30. 100, 70-30. So group retain earning 70%, NCI 30%. Kemudian ada reserve of Sidora ni pun ada peningkatan juga. You can see from the ada reserve carried down 78. Ada reserve carried down 78 sedangkan pada tarikh acquisition kita ada 64 saja. So ada peningkatan sebanyak 14. 14 ni kita share jugalah kepada group ada reserve dan juga NCI. According to the percentage 70-30. Kemudian retain earning of Coral carried down 364 on the date of acquisition 293. Kemudian kita ada under provided ataupun under provision of depreciation. Jadi kalau kita ingat lagi pada tarikh acquisition tu kita ada ARR. ARR sebanyak 10 juta. So ARR 10 juta untuk plan kan. Jadi plan ni useful life day 5 years. So 5 years maknanya 10 million divide by 5 years. Okay. Kemudian tempoh dia telah melangkaui 1 tahun. Dia dah jadi 2 tahun dah. Ya, acquisition tu dah 2 tahun. So kita ada under provided depreciation sebanyak 2 juta. Is that okay? Okay. Dan bakinya 69 lah. 69. Okay, yang ni Coral ni percentage ni berapa tadi? Coral percentage berapa? 85. 85. Coral 85 Jadi 85. 69 kali 85%, kita dapat 58.65 dan 15% kita dapat 10.35. Ada reserve of Coral, tidak ada perubahan apa-apa. Carried down 59, on the date of acquisition pun 59. Jadi mungkin akan ada yang tanya, boleh tak kalau kita tak tulis? Boleh saja. Kita tak tulis. Sir, tadi yang ARR yang 10 bagi 5 darab 2 tu dapat 4 sir. Dapat 4 dapat. Saya ke dia 2. Saya kira dapat 4. 10 kejap. 10 bagi 5 dapat 2 ya. Kita tengok balik. Kita tengok balik berapa tahun? Saya setahun je. Rasanya lah. Sebab dia 1 April sampai 1 Mac.
Oh ya. Yeah. Maknanya tak ada kali 2 lah tu. Ada kali 2 lah. Kali 2 tu yang salah tu. Padamkan. Kali 2 kita kena padam. Okay. Thank you. Tak ada kali 2. Kemudian kita teruskan lagi yang di bawah. Okay, 59 tadi. Okay, retain earning of holding. Retain earning of holding 1180. Okay, kemudian tidak ada apa-apa impairment of goodwill kan? Tak ada. Tapi kita ada share of profit of Hussein untuk tempoh 6 bulan tu. 6 bulan yang pertama sebelum kita jual Hussein tu, kita ada share of profit. Kita ada share of profit sebanyak 2.5 juta. Jadi 2.5 juta ni tadi kita dapat daripada sini. Sini 2.5 juta ni saya warnakan warna kuning. 2.5 juta ni. Jadi 2.5 juta ni kita gunakan untuk calculate gain or loss tadi. Kepada masa yang sama kita guna juga amount tadi, because amount tadi adalah profit yang accrued to the parent kan, to the investor sebanyak 2.5. Jadi 1182.5. Okay, now we can total them. The total up kita punya group retain earning, group other reserve dan NCI. Total dia masing-masing 1325.65, 139.8 dan 697.55. Okay, dah selesai kita punya analisis, barulah kita boleh pergi kepada statement of financial position. Okay, jadi kat sini, okay, sebenarnya kita tak perlu tunjuk macam ni lah. Kita selalu buat campur-campur je. 1062, campur 1210, campur 1265. Okay, lepas tu kita campur ni kan. Kita campur ni dan kita tolak dengan ni, dapatlah 3581. Okay, so kita start statement of financial position, consolidated statement. Okay, property, plant, equipment, we add the three together. Danau, Sidora, Coral. Okay, kemudian ingat tadi tak 36 ni apa? Baru nak tanya tu. Dia dapat dari mana? Apa dia 36 tu? Depreciation kan? Okay. Kenapa kita campur 36? Yang 10 ni kita tahu lah. Ini saja. Ada ARR ke? ARR 10. ARR 10. Fair value ke sir? Hmm? Fair value adjustment untuk land Fair value adjustment of land. Okay. Semuanya boleh dilihat semula. Okay. Kita tengok land ya. Berapa 36 tu? Kita tengok kat sini. Mana kita dapat 36 ni. Sini tadi 10 je. Goodwill tadi sir. Goodwill? Bukan. Goodwill dia ada tempat dia. Yang ARR tu. Ini memang ARR 10 ni. Yang mungkin dia ARR untuk first. Yang 36 ARR untuk Sidora. Sidora. Okey. Boleh jadi ARR untuk Sidora. Kita tengok Sidora, apa yang berlaku pada Sidora. Satu. Acquired Sidora, paying cash 1140. Okay. Kita punya calculation. Yes. Sidora. Balancing 3 untuk fair value of land. Okay. Jadi kita betul lah kita dapat tu. Okay. Jadi sepatutnya macam tu lah bila kita tengok apa pula ni. Jadi kita mesti jumpa semua. Okay. 2 tadi adalah under provided depreciation. Okay. Next. Investment in subsidiary habislah semua. Kita dah eliminate Sidora dan Coral. Kita eliminate. Kemudian investment in Hussein. Baki dia 68. Tapi 68 ni dah tak wujud dah 68 Dia jadi 67. Jadi transaction tadi kita dah tengok lah apa adjustment yang kita buat semua. At the end, investment in Hussein ni 67. Kita refer working 3. Goodwill. Goodwill for the two companies just now, we add together dapat 79. Tangible asset, tidak ada perubahan apa-apa. Current asset pun tak ada apa-apa perubahan, campur saja.
Okay, ni total asset. Okay, total asset kat sini. Equity and liabilities, equity share, parent only. Okay, 1650. Okay, malah kita tambah 720 tambah 200, 700. Kemudian kita tolak balik sebab kita kredit investment dan debit ordinary share of subsidiary. Retained earnings sebagaimana dalam analisis. Kemudian ada components and equity dan ada dan non-controlling interest also. Based on yang itulah, tak perlu calculate semula. Dan current liabilities tidak ada adjustment, current liabilities tak ada adjustment. Okay, last kali total equity and liability. Okay, jadi kat mana kita punya kesukaran ni tadi? Kita punya kesukaran adalah kita nak identify beberapa perkara yang indirect, ya, beberapa perkara yang indirect sebenarnya, iaitu yang pertama disebabkan ada increase in shareholding, ya, kita assume investment yang pertama tu kita jual. Investment yang pertama kita jual. Jadi kalau tak ada assumption ni dalam kepala kita, kita tak akan buat. Kita terus calculate goodwill macam di atas ni, betul, dapat goodwill 25, dapat goodwill 54. Lepas tu kita tak buat benda ni. Okay, kita tak buat benda ni. Okay, jadi kena ingatlah bila mula-mula di associate, kemudian naik pangkat jadi subsidiary, maka dekat situ ada virtual disposal. Okay, kemudian daripada simple investment naik pangkat jadi subsidiary pun dia ada virtual disposal. Tapi kalau daripada subsidiary jadi subsidiary, ada tak dekat situ virtual disposal? Tak ada. Tak ada, tetapi ada gain on next purchase. Gains on second purchase. Ataupun loss on second purchase. Itu semua ada dalam nota yang Excel tu, memang ada semua. Kita kan ada belajar contoh 1, 2, 3, 4. So bila kita ada masalah, kita refer balik. Jadi kita syukur sangat sebenarnya ada kawan-kawan lama saya lah yang dah buatkan benda ni di Shah Alam untuk panduan saya dan juga student saya, untuk bila kita ada refer, ada masalah saja kita boleh refer balik pada nota tu. InsyaAllah selesai masalah. Okay, so kita teruskan. Yang ni dah tak ada soalan apa-apa ya. So settle yang ni. Ada? Tak ada. Tak ada kita. Kalau tak ada, kita pergi kepada soalan berikutnya, iaitu soalan tutorial 6.2. Okay, 6.2 ni kita tengok soalan 1. Mungkin kalau ada masa lagi nanti kita tengok soalan lain juga. Sekurang-kurangnya dalam satu tajuk tu kita buat 2 soalan. Satu soalan SOPL, satu soalan SOFP. So ni kita tengok soalan ni, disposal of shares, yang ni SOPL ya. So kita ada company kat sini. Yang ni saya dah bagi belum? Dah. Saya bagi semalam. Okay, dah bagi The following information relates to public listed company Mo, Joe and Larry at 31st December 2012. Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2012. Jadi soalan-soalan ni maknanya senior-senior saya dulu lah yang mengajar dulu. Dia dah buatkan soalan ni daripada tahun 2012 lagi. Tapi soalan ni masih lagi valid untuk kita gunakan. Okay. So soalan dia Mo, Joe and Larry. Jadi kalau kita tengok daripada turnover ni pun kita dah boleh agak lah siapa yang jadi dia punya parent. Siapa jadi parent dan siapa jadi subsidiary. Okay. Alright. Revenue ada, cost of sale ada, admin, distribution, finance cost, profit before tax, income tax, nampak macam biasa saja. Tak ada apa-apa. Tidak ada gain or disposal. Kalau ada gain or disposal, kita terus highlight lah. Sebab biasanya gain or disposal itu melibatkan intercompany transaction. Okay. Profit of the year, for the year, ada comprehensive income. Kemudian ada revaluation surplus tapi parent. Jadi kalau parent ni ada revaluation surplus ni kita tak risau. Kita risau kalau dekat subsidiary ni ada revaluation surplus. Kemudian total comprehensive income.
At 1st January 2012, equity share ada 500 million. Untuk Mo, untuk Joe 400 million dan Larry 200 million. Retained earning 100. Okay. Ini pada 1 hari bulan Januari pada awal tahun 80 dan 60. The following information is relevant to the preparation of the group financial statement. Mo acquired 320 million equity shares of Joe. 320 out of 400. How many percent tu? 80% kan? 80% saja dia acquire for 400 million on 1st January 2010. And 1st January 2010 ni adalah berapa tahun yang lepas? Sekarang ni 31st December 2012. 3 tahun lepas. 10, 11, 12. 3 tahun. Okay, 3 tahun yang lepas. When its retained earning was 60 million and then the fair value of one equity share of Joe on 1st January 2010 and 1st April 2012 was RM1.30 and RM2.20 respectively. Jadi bila dia letakkan harga kat sini untuk 2 tarikh ni ada muslihat apa? Kita baca seterusnya. Ya, kita baca seterusnya. Dia beli pada 1 Januari 2010. Ya. Pada Januari 2010. Tapi dia ada bagi satu tarikh lain. 1 April 2012. Okay. Tapi dia belum cerita kat sini. Kemudian on 1st April 2012, Mo sold 50% of its interest in Joe. Yeah, for 220 million. This transaction has not been recorded in the books of Mo. After the disposal, Mo was able to exert significant influence over the activities of Joe. So tadi dia ada 80%. Kemudian dia jual 50% of its interest. Maknanya dia jual berapa? Dia jual 40 ke dia jual 50? Jual 50. Daripada 80 dia jual 50 ke jual 40? Jual 50 lah kan? Ke 50. 50% of its interest. 50% of its interest. Maksudnya 40 ke 50? 40 lah. 40. Itulah yang kita selalu macam tu lah. Jadi student akan ambil 50 lah. Jadi 80 tolak 50 tinggal 30. Salah. Sebenarnya 80 tolak 40. Okay. So macam tu lah selalu kita tersilap bila kita menggunakan bahasa Inggeris. Contohnya macam ni, 50% of its interest. So its interest is referring to 80%. So 50% of 80%. Dia jual pada harga 220 million. Jadi 80 tolak 40 tinggal 40. Sekarang ni jadi associate. Okey, yang 40 tu dia jual pada harga 220. Tapi bakinya 40 tu bukanlah 220. Tak semestinya 220. Jadi bakinya tu kita kena tengoklah. 320 bagi 2 kan? 320 bagi 2 kali RM2.20 dapat tak? 220. Tak. Kita nak tahu baki dia berapa nilai dia? 352. Kan? Itu sebabnya dia letakkan harga RM1.30 dan juga RM2.20 ni. Sebab apa? Sebab bakinya nanti dia akan menggunakan fair value. Maknanya dia jual yang 40% ni dia rugilah kalau ikut market price dia. Market price RM2.20 dia akan dapat apa tadi? 252. Tapi dia jual pada harga 220 saja. 352. Banyak tu, 100 lebih. Kerugian 100 lebih juta. Kita tak tahu company ni kadang strategi dia apa muslihat dia jual dengan kerugian. Tak apalah, kita belajar, kita record saja. This transaction has not been recorded in the books of Mo. After the disposal, Mo was able to exert significant influence over the activities of Joe. Okay, kemudian Mo acquired 20 million equity share of Larry.
20 daripada 200 maknanya 10%. Betul? Larry ni dia ada 200 juta. 200 juta saham, tapi Mo cuma acquire 20 juta. Dia acquire cuma 10%. Betul? Betul. Okay, on 1st January 2011, when its retained earning was 20 million. Subsequently, Mo acquired another 110 million. Jadi tak cukup dengan 10% tadi, ditambah pula dengan 55%. Ya, 55%. Sebanyak 110 juta. Jadi 10 campur 55 jadi 65. On 1st January 2012, for 150 million. The excess of the fair value of the net asset of Larry over the carrying amount of that date was 25 million, which was due to increase in the fair value of Larry depreciable equipment. Jadi kat sini dia dah sebut dah. Ya, 25 juta untuk ARR, depreciable equipment. The fair value has not been reflected in the books of Larry. On 1st January 2012, the economic useful life of plant was 5 years. The group depreciates all equipment on cost. Depreciation is charged to the cost of sales. Ini polisi dia lah, kita tak boleh nak buat apa. Sepatutnya depreciation ni akan jadi expenses lah. Tapi polisi company tadi adalah dia charge kepada cost of sale. Okay. Jadi maknanya kalau ada over provided ataupun under provided depreciation, kita pergi dekat cost of sale. Kita tak pergi kepada admin expense. Okay, nombor 4. The fair value of equity share of Larry was RM1.50 on 1st January 2011 and RM1.40 on 1st January 2012. Sebab apa dia macam tu? Sebabnya kita ada 2 tarikh kat sini. 1 Januari dan ada 1 tarikh lagi 1 Januari 2012 untuk pembelian yang berbeza-beza ni. Number 4, the fair value of equity. Okay, number 5, during the year, Mo sold goods to Larry for 2,000 million. Maknanya 2 bilion dia jual. At markup of 25% on cost, half of the goods remain unsold. So kat sini ada unrealized profit lah. Realized profit 25 bagi 125 kali dengan 1 bilion. Number 6, it is the group policy to use the full goodwill method for all acquisitions. Goodwill has been tested for impairment. The consolidated goodwill of Joe was impaired by 20%, whereas there was no impairment of Larry consolidated goodwill. Okay, jadi bila disebut macam ni, full goodwill, maknanya bila kita nak calculate NCI, NCI is based on fair value of share. Based on fair value of share. Sebab itulah kita diberi harga saham beri harga saham pada 1 Januari 2012 ni RM1.40. So ini kita untuk kita calculate NCI lah ni. Ya, untuk kita calculate NCI. Revenue and expenses accrued evenly throughout the year. Jadi ada tak kat sini mana-mana transaction purchase of subsidiary tadi berlaku di pertengahan tahun? Ada tak? Semuanya 1 Januari ya? Semua 1 Januari. 1 Januari. Jadi tak adalah. Mana bila 1 Januari ni dia senang sikit. Berbanding dengan dia letak 1 April ke 1 September ke, kita kena calculate number of months. Yang itu kadang-kadang kita tertinggal. So soalan ni agak susah sikit sebenarnya sebab soalannya adalah MIA Qualifying Examination. Tapi awak boleh buat insyaAllah. Compute the goodwill for the above acquisition, calculate the gain or loss on disposal, and prepare the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income of Mo Group for the year ended 31st December 2012. Okay, jadi yang ni pun saya serahkan pada awak juga dulu untuk buat. Lepas tu kita akan bincang lah pada kelas yang akan datang. Jadi selepas daripada yang hari ni awak kena fokus kepada test lah.
sebab dia test pada hari Sabtu. Tapi tak ada masalah sebab dia berkaitan. Jadi awak boleh nak jawab soalan ni pun tak ada masalah. Ya. Boleh jawab soalan ni. Cuma kalau katakan, ya. Saya nak tanya berkaitan full good will tu. Maksudnya kalau Berkaitan kata apa? untuk soalan ni kan dia kata full good will. Full goodwill. So kalau ikut soalan ni dia kena kira dia ada bagi ke? Kira macam biasa lah maksudnya. Kira Ada setengah soalan yang sebelum ni dia bagi full dia bagi the value of NCI tu dia bagi. Macam ni kan 485 ni dia bagi. Kejap, mana 485? Ni dia bagi. So bila dia bagi tak payah kira. Tapi dalam soalan yang sekejap tadi tu dia tak bagi. Tapi dia bagi harga saham. Harga saham pada tarikh-tarikh ni RM1.50, RM1.40. Kita kena pilih lah mana yang sesuai tarikh dia tu untuk calculate NCI. Contoh kat sini dia beli, mula-mula dia beli 10%. So 10% ni simple investment. Simple investment pada 1 Januari 2011. Kan? Kemudian pada tarikh 1 Januari 2012, dia beli pula 110. Jadi pada tarikh ni lah dia jadi subsidiary. So bermula daripada tarikh ni dia jadi subsidiary dan bermula tarikh ni ada NCI. So NCI kita akan calculate based on RM1.50. Ya, based on RM1.50. Dibagi dua ni sajalah. Sorry. Dia akan based on RM1.40. NCI tu mesti harga pada tarikh DOA. Pada tarikh DOA. Tadi saya sebut RM1.50, salah RM1.40. Kita kena ambil tarikh dia jadi subsidiary. Subsidiary, okey. Bukan tarikh dia jadi simple investment. 1 Januari 2011 dia baru simple investment. Dia tak ada calculation of goodwill. Simple investment. So 1 Januari 2012. So yang ni pun kena careful jugalah kita nak pilih mana satu harga dia. Okey, harga yang atas ni kita nak guna untuk apa ni? Mana satu kita nak guna untuk calculate NCI? Ini dia beli 80%. Jadi tarikh 1 Januari kan? 1 Januari 2010. Ya, sebab dia dah jadi subsidiary dah first time. Jadi bila kita nak ambil NCI bila? RM1.30 ke RM2.20? RM1.03. RM1.03. Yes, RM1.03. Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah Sabtu ni. InsyaAllah. Sabtu ni soalan dia adalah SOFP. Ya. SOFP Test 2 baru SOPL. Okey, bila due date assignment? Due date assignment 13 tak salah saya. 13. Sama tarikh dengan test? Test 8. Test 8. Test 8. Itu saya 13 tu ada test lain. Jadi saya pun teringat test yang lain. Okey, test lain. Yang ada test 13. Okey. Okey. Okey, jadi begitulah kelas kita pada hari ini. So kita akan bincang lagi jawapan dia. Tapi awak buat dulu ya. Kita akan buat dulu jawapan tu. Dan kita akan bincang. Bila kita dah buat jawapan sendiri, lepas tu kita bincang, barulah kita rasa seronok. Kita tahu kita punya yang betul banyak mana dan silap banyak mana. Okey? Okey ya? Itu sudahi kelas kita pada hari ini dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Welcome.